Orocini Khoroksa warrior Ritesh Debbarma 28 বছর অংখনাদিন বয়স হয়েছে বহগনি বেমার তুই খেরেং বারো পরতিং মানি বহেছে যিনি খরকসা পরনিনো তাংফাং ববু রাকেশ দেববর্মা বনম চুবা খাইছে আর অফিস রকম থাঙ্কাবো যা মানমানি অফিস থেকে বসুন চুবা খাইছে কিন্তু বনম থাংনারাক মালিয়ে তিনি নবন সকজাগ হয়েছে বিন নখঙ্গ ফাইছেন নাইনান ফাইতে আর জোনালনি ভাইস চেয়ারম্যান সাব জোনালনি চেয়ারম্যান বতং তুলাসিকক খোয়াইনি চিনি জোনাল চেয়ারম্যান দ গাमिनि अख्रा साग्रा बर' दङ बिनि परिबारनो जों आसों सानाय जे खार आगै मा दंनाय এবং 13 দিন ख्लायै बर' हरसिनि नख्लायनि बुङो गाबोनि जा खरचपत्रनि बेबस्था जों ख्लायनि এবং बेबस्था जों आसों जरातै बर'नो सुबाय बोसानाय परिबारनि बर' जतनिखौ बुमा संग दङ गाबलायजा बुचिनि खरकसा खूब गाहाम वारियर दंमोन थांनाय एडिसि इलेक्शनाव अनेक बरक नखर राज्याव रहिছে टिप्रा मथानि किन्तु रितेश बो किन्तु प्रकाश्य नखरै टिप्रा मथानि सामुं तांथानि बो खरकसा सरबिनतो बुसाकुरि खरकसा दङबा बुसानि बागै बबिसर नक्ताम जों हापांगो आसुगै जा हापांनि थेके मानु जों ख्लायनि सरकारनि कैसा रुल दङ समाजनि कैसा रुल दङ परिवारनि कैसा रुल दङ सरकारनि जे ख्लायथाय जों